og 1 million unsa imong buhaton? Ikaw makadaog og 1 million unsa imong buhaton? Sir, kisa tong answer. Ikaw og 1 million unsa imong buhaton? Ano pa, yuta, negosyo. Yuta, negosyo. Okay. Okay, kay sir, yuta negosyo. Ay sir, kasi mga answer. Ay, Mile? Ikaw sir? ha? Kung ikaw makadaog og 1 million unsa imong buhaton? Sige, sige, thank you sir. Sir, kisa tong answer. Nick. Nico? Nico. Sir, na ko'y punta na ano ang may balbas na walang mukha? Ano nagtarong ano ang may balbas pero walang mukha? Limpyo, limpyo. Limpyo. Thank you sir. Ikaw makadaog og 1 million sa imong buhaton. Sige, tingog. Dangerous. No, wait. Well, go on. Nawaw. Gago! Ma'am, nawaw. Ang balik ko na, isa tong nga, ma'am. Princess Piñasque. Princess Minyaski, shout out. Kung ikaw makadaog 1 million sa imong buhaton. Kanang magtukod ko og tindahan ko yada yon kanang manabang ko sa mga tao. Kanang dahil hatag ko sila og mga kwan gani like mga relief goods may nana. Hey guys, okay yan tabagi ma'am guys. Thank you ma'am.